देखिए विभिन्न प्रकार रही है चणे सिम पटा सिम केते कौन सिम यहाँ मैं चणे सिम नहीं राय करने आपन तो देखी सारे आगर विभिन्न प्रकार रेसिपी छाड़ी सारे आप कौटा भल लगे कहे कमेंट भजा सतुला लटपटिया भजा कौन कि राई आज मुझे राय करने नहीं और राई बहुत बढ़िया होता है हेल्दी देहपाई होता है आशा कर भल लगे संपूर्ण लोग देखते जापर कौन केमती। नमस्कार जय जगन्नाथ जय माता मानस आपण सत्य रोषे मनसरे डेरना रेसिपी स्टार्ट करदे। ये रेसिपी प्रथम मसला का देखो जीरा सोरिष अदा रसुण बास मसला ही एतिकी रेडी हो गला आम रेसिपी स्टार्ट हो। प्रथम मसला कौन करें आप अधा घंटे आगे बाटिकी रखिदेवे जहाद्वारा तार रायसन पड़े बहुत भल लगे पिता लगे देखते गोटे सीम सीम को कौन करना ये दी साइड सेमती तार भाया लगी है तो सूताटा तार काढ़ीदेवा काढ़ी सारा धोई देकी नहीं आप देखिए कड़ा पक्का अच्छे कौन अच्छे देखिए ने मंजी भी भल मंजी भी काढ़ी थे सब सीम रेडी करदेवे हूँ आम स्टार्ट कर देखते सब सीम रेडी कर सारे आसत रेसिपी स्टार्ट कर। रेसिपी स्टार्ट करा पूर्व कही दूसरी यदि आप सब्सक्राइब करदेवे आ फेसबुक पेज फॉलो करदेवे आ वीडियो कौन केमती है से करदेवे। देखते ये आप सोरिष तेल रिफाइन तेल उभय नहीं पारे कि रिफाइन तेल नहीं तेल प्रथम कड़े गरम तेल देते तेल गरम होगा पकड़े जीरा और सोरिष देखते शुखिला लंका मैं दुईटा ये फुटापी छाड़देले भल फुटीगले ये आम आगे पिज देखते गोटे बड़ पिज पूरा लंबा लंबा आकार में काटिक नहीं गोटे भल भाजीदे टे हल्का भाटे भाजीदे भाजी सारापर आम सिंह आड करवा तार वीडियो कौन केमती कमेंट कहे आप कौन केमती कहे कहे देखते मोर पिज मोर पाचिवा आरंभ हो गला देखते पिज टे भल पाची गला परिया काटिक से परिया को आड़ केवल ये देखते चिंब आठ गोटे आलू काटी गोटे आलू लंबा लंबा कटा होता भजापी से देदेली आ गए छोट आलुटे टिक काटिदेची आलू ऑप्शनल अच्छे आलू आपण इच्छा आलू न पकड़े भी चलो आप बैगन आड करेंगे मुझे खाली चिंब आलू को नहीं कर देखते ए तो चिंब देदेले चिंब को हल्का 2 मिनट भाजीदे भाजीदेला ये आम लुण लुणटा सब निज जिन स्वाद अनुसार लुणटा को आड करेंगे जहाद्वारा तार टेस्ट भी पाइपर यदि आप लुण पकई नी टे चाखीदेवे ना लुण पकईदेवे अलग ना भल लगेनि आ देखते आम जो राय करुचे से झाकती पका सर हलदी ही पड़े कि मत हलदी ना पड़े भल लगे आ मत सिंपल जिन भल लगे गोटे पिंचर जमी टिपर टिपे भाया हम सेमती जस्ट पकईदेली हलदी गुंड बेस कलर से आसोनी आ देखते लंका गुंड पकईदेले आम जो सोरिष बाटिक रखी सोरिष 3 चामच भाया ने आपड़ के सोरिष खाइबे से अनुसार ने देखते ये मुझे 3 चामच सोरिष आड करदेली मोर जी जिनस होता मानने मसला आकार मुझे जी आप अधिक नहीं आप अधिक कि मुझे मसला थी मत 3 चामच दरकार पड़ा मुझे रखीदेली आ कौन करने ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିମ୍ବ ସହିତ ମସଲା ଭଲ ମିଶେଇଦେଲେ ମିଶିଗଲା ପରେ କଣ କରିବା ନା ତାକୁ ଆମେ ଏଇନା ଟିକେ ପାଣି ଦେବା ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେନି କିନ୍ତୁ ପାଣି ବଦଳରେ କ୍ଷୀର ଦେଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ମୁଁ ଏଠି କ୍ଷୀର ଏଇନା କରିଛି ଆଜି ମୁଁ ପାଣି ହିଁ ଆଡ୍ କରିନି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ତ ଏମିତି ଭାଜି ଦେଲାଣି ଭାଜି ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଘୋଡେଇ ଦବା ଯଦ୍ୱାରା ମସଲା କଷି ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଲୋ ମାଧ୍ୟମ କରିଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ରେଡି ହେଇଗଲା ତାପରେ ମୁଁ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ରଖିଛି ଏଠି ମୁଁ ସିଝା କ୍ଷୀର ଆଣିକି ରଖିଛି ଆଉ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ନଥିଲା ମୁଁ ସିଝା କ୍ଷୀରଟାକୁ ଆଡ୍ କରିଛି ଆଉ କ୍ଷୀରଟା ପକେଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷୀରରେ ପାଣି ଦେବେ ତାହେଲେ ଟିକେ ଅମୁଲ ପକେଇଦେବେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁକିନା ଟିକେ କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର ଲାଗେ ରାଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ କାହିଁକିନା ଯୋଉ କ୍ଷୀରଟା ଯେତେବେଳେ ଉତୁରି ଯାଇଥାଏ ଯୋଉ ସର ବାହାରିଥାଏ ସେଇ ସରଟା ହିଁ ଲାଗିଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗିନାରେ ଗିନା ହିଁ ନେଇଗଲି କ୍ଷୀର ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଖାଆନ୍ତିନି କ୍ଷୀର କି ଅମୁଲ କିଛି ଖାଆନ୍ତିନି ଆପଣ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ପାଣି ଆଡ୍ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ତା ମାନେ ଆମେ ଖାଇବା ବୋଲି ତାଙ୍କ ଖାଇବା ବୋଲି ଦେଖିବା ନା ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାଇବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଷୀର ଦେଲେ ପାଣି ଆଡ୍ କରିପାରିବେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗିନା କ୍ଷୀର ଦେଇଦେଲି ତାକୁ ଏବେ ମୁଁ ଘୋଡେଇକି ଛାଡିଦେବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଫୁଟିକିନା କ୍ଷୀରଟା ବହଳିଆ ହେଇଯିବ ଟିକେ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ବହଳିଆ ହେଲେ ସେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସେ ପୁରା ଉତୁରିକିନା କ୍ଷୀର ସରଟା ଉପରକୁ ରହିଥାଏ ରାବିଡି ଭଳିଆ ସେ ଏମିତି ହିଁ ରହିଯାଇଛି
ଆଉ ଏ ରେସିପିଟି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ହେଇଥାଏ ଆଉ ହେଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଟିକେ କେବଳ ଆଡ଼୍ କଲେ କ'ଣ ଅଦା ରସୁଣ ଜିରା ସୋରିଷ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କ୍ଷୀର ବାସ୍ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛେ। ଏତିକି ମସଲାକୁ ନେଇନା କରି ଯାହାକି ହେଲ୍ଦି ହେଇଥାଏ, ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାଏ। ଆକୁ ବି ଆପଣ ଜଣେ ଜଣେ କୁହନ୍ତି ଫକା ବେସର ବି କହନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ଫକା ବେସର କହନ୍ତି ନା ରାଇ କୁହନ୍ତି କହିବେ। ଏବେ ତ ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ରାଇ। ଆଉ ଆକୁ ଭାତ ରୁଟି ଗରମ ଭାତ ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ମରିଗଲାଣି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ମରିଗଲେ କ୍ଷୀରର ଗ୍ରେଭିଟା ବହୁତ ପଳେଇ ଆସିଥାଏ ଆଉ ସିମ୍ବଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ତାହେଲେ ରଖିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ନମସ୍କାର। ଦେଖା ହବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣ କ'ଣ କେମିତି କହନ୍ତି, ଫକା ବେସର କହନ୍ତି ନା ରାଇ କହନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅଲ୍ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେସବୁକରେ ଫଲୋ କରିଦେବେ। ହଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏଠି ସିମ୍ବ ରାଇ। ମୁଁ ଚାଲି ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବେ। ଯଦି ଶିମ୍ବ ଅଛି ଏମିତି କରନ୍ତୁ। ରଖିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।